Salam alaikum. إذا غنبداو دابا في تصحيح السلسلة. إذا premier exercice. Dans un repère orthonormé OIG, on considère la droite D. Ça s'écrit Y égale à 3x moins 1. بالنسبة للعربية غادي نترجمو التمرين في معلم متعامد ممنظم OIG نعتبر المستقيم D ديال المعادلة Y كتساوي 3x ناقص 1. دونك السؤال الأول حدد المعامل الموجه والأرتوب عند الأصل المستقيم D. Donnez le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite D. Donc, on a Y égale 3x moins 1 كما قلنا المعادلة بصفة عامة تكتب على شكل mx زائد p. Donc, هنا m déjà قلنا أن m c'est le coefficient. Donc, le coefficient directeur ou bien المعامل الموجه. Donc, m égale à 3. Et p, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc هو الأرتوب عند الأصل. Donc P égale à moins 1. وبالتالي احنا جاوبنا على السؤال رقم 1. Donc نمشيو للدوزيام كيسيون. Le point A02 est-il point de la droite D justifié؟ هذه النقطة A02 تنتمي إلى المستقيم D. علل جوابك. إذا D ça s'écrit Y égale à 3x moins 1. Donc A02 باش نبين أن النقطة A تنتمي إلى المستقيم D ou bien est-ce qu'il est le point A appartient à la droite D. Donc on va remplacer donc soit Y BY ديال le point ou bien X ولقى Y ou bien نعوض Y ولقى X. إلا مشينا عوضنا Y par exemple Y2 3x moins 1 2 le moins إلا جات هنا غتولي plus 1 égale à 3x 1 plus 2 plus 1 ça fait 3 égale à 3x. Donc x égale à 3 sur 3 égale à 1. إذا عطاتني 1 وهنا شنو عندي 0. Donc A n'appartient pas à D. A لا تنتمي إلى المستقيم D. السلام عليكم. تتمة التمرين رقم 1. إذا هنا وصلنا للتمرين 3. Le point B moins 1 moins 4 est-il un point de la droite D justifié؟ دونك هذه النقطة B ناقص 1 ناقص 4 تنتمي للمستقيم D. على جوابك. إذا عندنا معادلة المستقيم اللي هي D كتساوي Y كتساوي 3x ناقص 1. إذا هنا Y غتولي هي Y B وهنا X B ناقص 1. غير قبيله خدمتها بطريقه دابا غنخدمها بطريقه اخرى نفس الطريقه نفس الشيء. اذا Y B غنمشي ل X B غنعوضو. شكون هو X B؟ هو ناقص 1 ديال لو بوين B ناقص 1 ناقص 1. اذا Y B غتولي هي 3 في ناقص 1 هي ناقص 3 ناقص 1. اذا Y B شحال غتولي؟ هي ناقص 4 وبالتالي هي هذه. إذا ناقص 4 ناقص 4. إذا ou bien donc B appartient à la droite D. C'est bien. Donc بالنسبة للسؤال 4 déterminer A tel que M A3 soit un point de la droite D. أوجد قيمة A بحيث M ديال A
ام الأفصل ديالها هو أ والأرسوب ديالها هو 3 نقطة من المستقيم دي. إذا أشنو غندير؟ إذا هنا غنمشي إكغيك ام بنفس الطريقة اللي خدمت دابا كتساوي 3 إكس ام ناقص 1. ألوغ YM va prendre sa valeur ديالو اللي هي 3 عفوا إذا 3 égale 3 fois A اللي هي XM هي A moins 1. Donc 3 égale à 3 moins 1. هاد لو موان غيجي هنا غيولي plus 1 égale à 3A. Donc 4 égale à 3A. نكمل هنا. إذا 4 égale à 3A, sachant que A égale à 4 sur 3. وأنا لقيت la valeur de A. Donc هنا وصلنا للسؤال 5. tracer la droite. Donc غنشوفو كيفاش غنطراسيو لا droite أو بيان المستقيم دي. إذا هنا كما قلت لكم كناخد واحد النقطة اللي هي E خصني نلقى الأفصول والأرسوب ديالها. Donc on donne X, donc pour X égale à 0 et on va remplacer la droite X valeur اللي هي 0. Donc 3 fois 0 moins 1. Y égale 3 fois 0 ça fait 0 ça fait غادي تبقى لينا moins 1. إذا هنا كنجي هنا كنحط ناقص 1. بنفس الشيء باش نلقى F. إذا هنا خديت X صفر هنا غناخد X غتساوي 1. Donc pour X égale à 1 on a Y égale à 3 fois 1 moins 1. Y égale à 3 moins 1 Y égale à 2. هنا غتلقى 2. دونك غادي نمشي نحط لي بوين ديالي. دونك غادي نمشي نحط لو بوين E. E c'est 0 moins 1. 0 moins 1. دونك هنا لو بوين E. غنمشي نحط لو بوين F. 1 2 ها 1 ها 2. دونك 1 2. دونك هنا لو بوين F. هنا كنربط ما بين E و F. إذا فوالا le traçage de la droite D.